کسی بھی پروگرام کو شروع کرنے کے لیے، کسی تقریب کا آغاز کرنے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہم نے تلاوت کلام پاک کا ہونا بہت ضروری سمجھا ہے، اور لازمی نہیں بلکہ ہم نے واجب سمجھا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں آواز دے رحمت اللہ صاحب کو، بہت خوبصورت آواز کے مالک، کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں کہ محفل کی ابتدا ہے کلام مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر صحیح سے۔ جناب قاری رحمت اللہ صاحب یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ بیادگار الحاج حبیب الرحمن صاحب کی یاد میں یہ اجتماع ہوا ہے۔ ان کی حیات میں میرا آنا جانا تھا، ان سے ملاقات تھی، بڑی محبت دیتے تھے۔ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ درود شریف پڑھ کر آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو بخش دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللہ رحمت اللہ صاحب نے تلاوت کلام پاک کا نذرانہ پیش کیا. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت خوبصورت آواز اور تلاوت کلام پاک کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری محفل رحمت والی، برکت والی، مغفرت والی بن گئی ہے. دوستو، کسی بھی پروگرام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان احباب کا ہم ان احباب سے ملاقات کریں جو معیاری ہو، ادبی ہو اور سماج سے جڑا ہوا ایک معتبر نام ہو. ہم نے ہمیشہ یہ خیال رکھا. ہم چاہتے تو عوامی مشاعرہ بہت بڑا منعقد کر سکتے تھے جس میں بہت سارے وہ نوجوانان جو ہمیشہ اردو کے مشاعرے میں حصہ لیتے ہیں اور آہا واہ واہ رات بھر جاری رہتا ہے، مگر شور شرابہ بہت زیادہ رہتا ہے. اس مشاعرے کی وہ زینت ہوا کرتے. ہم ویسا پروگرام بھی منعقد کر سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہم نے اردو زبان کی بقا کے لیے، اردو زبان کے تبلیغ و اشاعت کے لیے ہم نے اس لفظ کو مرکز رکھا. اور ہمارا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ اردو سلیقے کے ساتھ دور دور تک پھیلے، پہنچے اور اردو والے ان تابناک ستاروں کو محسوس کریں لوگ. میں ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مدت کے بعد میری یہ پہلی ملاقات آپ سے، مگر نام میں ہمیشہ سنتا ہوا آیا ہوں. یہ ایم مبین صاحب جو 70 الحمدللہ ابھی تک کم و بیش 70 کتابیں تصنیف کر چکے ہیں. صادقہ نواب سحر صاحبہ کا نام تو انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر بڑی محبتوں کے ساتھ لیا جاتا ہے. اگر تاریخ حوالہ دیتی ہے کہ عصمت چغتائی ایک بہت بڑا نام تھا، تاریخ حوالہ دیتی ہے کہ پروین شاکر صاحبہ ایک بہت بڑا نام ہے، تو دور حاضر میں حوالہ دے سکتا ہوں کہ میرے پاس ایم مبین جیسی ہستی اور ڈاکٹر صادقہ نواب سحر جیسی ہستی موجود ہے. آج کے اس دور کا یہ بہت معتبر نام اور آج کے معتبر اسٹیج پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ہمارے مہمانان کا استقبال کرنا ہماری فطرت رہی ہے. تبلیغ الزمان صاری صاحب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ اردو کے کوئی بھی محفل ہو، تبلیغ الزمان صاری صاحب کے نام کی بغیر ادھوری رہتی ہے.
چاہے بھیونڈی ہو، چاہے مالیگاؤں شہر ہو، یا اتر پردیش کا وہ علاقہ جہاں مشاعروں کا انعقاد ہوا کرتا ہے، تبلیغ الزمان انصاری صاحب کے مشورے کے بغیر ادھورا رہتا ہے۔ میں مبین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جب اس روشن ستارے کو ہم نے دیکھا ہے، چاہے زمیں پر ہو، چاہے وہ کوئی ہائی اسکول یونیورسٹی کے اسٹیج پر ہو، بڑی خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے کہ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے، میرے پاس موجود ہے میری زنبل میں، مجھے اس دنیا کے لوگوں پر فخر ہے، اس خوبصورت دنیا پر فخر ہے۔ جناب حاجی انس صاحب جو آج کے کنوینر پروگرام ہیں، حالانکہ ان کا یہ معیار اور وقار نہیں ہے، مگر جب اردو زبان کی بات چلتی ہے تو تبلیغ الزمان انصاری صاحب کے ساتھ ایک نام جڑتا ہے، وہ ہے حاجی انس صاحب، بھائی جان ڈھابے کے اونر۔ آپ ہمیشہ اردو والوں کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹا پروگرام ہو چاہے بڑا پروگرام ہو، کسی کتاب کا اجرا ہو یا کوئی قومی کھیل، چاہے بھیونڈی ہو، بھیونڈی کے بعد حاجی انس صاحب جو ہے بنفس نفیس موجود رہتے ہیں۔ میں تہ دل سے یہ اردو قافلہ اور قافلہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ جناب محبوب الرحمان انصاری صاحب یہاں جلوہ افروز ہیں، ایک ایسا نام سماجی، سیاسی، تعلیمی، مذہبی، ان تمام نقاط سے الحمدللہ استقبال کرنے والا نام، ہر زاویے سے بہت خوبصورت نام محبوب الرحمان انصاری صاحب کا، جو تحمیری ذہنیت کے حامل ہے۔ صرف آپ کے مہاراشٹر نہیں، مہاراشٹر کے باہر بھی ہم دوستوں میں محترم کارپوریٹر محبوب الرحمان انصاری کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ پروگرام کا حصہ ہیں۔ بڑے بھائی اس دنیا میں نہیں ہے، حبیب الرحمان انصاری صاحب مگر ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے اور الحمدللہ وہ رہے گی۔ اور ایک بہت بڑا خلا ان کے جانے کے بعد بھیونڈی کی صنعتی، ادبی، تہذیبی اور ثقافتی یہ بہت نقصان ہوا ہے آپ کے جانے کے بعد۔ اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے کہ تیری مصیبت نہ بڑھاؤں گا چلا جاؤں گا، اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی دہلیز کے اوپر یتیم، بے بس، سماج کے دبے کچلے لوگ مسکراتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی دہلیز کے اوپر سماجی، تعلیمی، مذہبی شخصیات آ کر الحمدللہ فیض اٹھاتی تھی۔ اور یہ وہ سایہ دار شجر تھے جو آج ہم محروم ضرور ہیں، مگر اللہ کی ذات سے ہم مایوس نہیں ہیں کہ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ آج ہمارے درمیان یہ روشن چہرے ہیں ضرور، ہمیں ان کی تعظیم کرنا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ ہمارا صرف ادبی نہیں بلکہ عالمی ادبی اثاثہ ہے۔ میں محبوب الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، مبین صاحب کا، حاجی انس صاحب کا، تبلیغ الزمان انصاری صاحب کا، عالم گوہر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، بہت بڑا نام، الحمدللہ بہت ساری تنقیدی مضامین، نثری مضامین عالم گوہر صاحب لکھتے رہے، ہمیشہ کتابیں شائع ہوتی رہی ہیں، اور ہمارے ادب کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آگے کی تنظیم کی رپورٹ اور خوش آمدید کہنے کے لیے میں مشہور ادیب اور نثر نگار، نقال اور اردو دوست کا بہت بڑا، اردو تحریک کا بہت بڑا قافلہ سالار جناب مبین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور تنظیم کی رپورٹ پیش کریں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ پروگرام 3 تنظیموں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک تو حبیب الرحمان، مرحوم حبیب الرحمان کی یادگار کمیٹی، دوسری تنظیم اردو قافلہ اور قافلہ فاؤنڈیشن۔ اردو قافلہ اور قافلہ فاؤنڈیشن، اس کا قیام تقریباً 2.5-3 سال قبل عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے لیے شہر کے کچھ خوش فکر ایسے لوگ جن کے دل میں قوم، ملت، شہر، زبان و ادب کا درد تھا، ایک جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، صنعت کار بھی تھے۔ ان لوگوں نے یہ 2 اپنے جو مقاصد طے کیے کہ ہم کو اس شہر میں زبان و ادب کے لیے کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر
सोशल वेलफेयर भी काम करना है, और ख़ास तौर पर मेडिकल फील्ड में, क्योंकि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इस शहर को ज़रूरत है। तो इसके लिए 2 तंजीमों को रजिस्टर किया गया था, बाकायदा हुकूमत महाराष्ट्र के में रजिस्टर किया गया। वो उर्दू काफिला और काफिला फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर की गई। उर्दू काफिला के तहत यह तय किया गया कि अदबी इल्मी प्रोग्राम लिए जाएंगे, और काफिला फाउंडेशन के तहत मेडिकल एड और फलाही काम किए जाएंगे। वैसे दोनों तंजीमों के जो मकासद एक ही थे। इसमें दोनों तंजीमों के ओहदेदार और मेम्बरान तकरीबन यकसा ही हैं। मैं मुबीन दोनों तंजीमों का सदर हूँ। हमारे महबूबुर रहमान अंसारी बबलू भाई इस दोनों तंजीमों के नायब सदर है। हाजी मोहम्मद अनस भाईजान ढाबे वाले ये हमारी तंजीमों के खाजिन हैं। शारिफ अंसारी जो मशहूर जो है अखबार से वाबस्ता अखबार नवीस है, वो हमारी तंजीम के सेक्रेटरी है। तबलीग-उज़-ज़मा अंसारी हमारे जनरल सेक्रेटरी है, और उनसे आप तो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि वो मुशायरे को इनेकाद और इल्मी अदबी महफिलों के इनेकाद में हमेशा पेश रहे हैं। और वो यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं यूपी तक के जो इस मामले में सरगर्म रहते हैं। जावेद अंसारी साहब, सईद अंसारी, अबू ज़र, हाजी माजिद, इनके साथ साथ मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब, ये हमारे बहुत ही मुखलिस और सरगर्म रुकन हैं, जो हर एक बात पर हाजिर हो जाते हैं और हर काम में पेश रहते हैं, और हर काम को अपना काम समझ के पेश करते हैं। इसके अलावा हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमको जो है आलमी शोहरत याफ्ता शायर अजीज नबील साहब की सरपरस्ती हासिल है। वो भी हमारी इस तंजीम के रुकन हैं। इस तंजीम ने सबसे पहले जो एक मुशायरा और अजीज नबील की याद में, उनके एजाज़ में एक प्रोग्राम का इनेकाद रईस हाई स्कूल सवेरा हॉल बसरा हॉल में किया था। उसके बाद इसी इलाके में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिससे तकरीबन 400 लोगों ने इस्तेफादा किया। उस मेडिकल कैंप में टीबी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों का जो है फ्री चेकअप किया गया था, और उनको दवाएं दी गई थी, उनको मुफीद मशवरे दिए गए थे। इसके अलावा टीबी के सिलसिले में, टीबी जो गवर्नमेंट हुकूमत की जो स्कीम थी, उसके लिए भी काम किया गया। और आपको ये सुनकर खुशी होंगी, ये हमारे लिए, इस शहर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने टीबी के मामले में जो नुमाया लोगों ने खिदमत अंजाम दी है, इसको ख़त्म करने के लिए जो काम किए, उनको एजाज़ से नवाजा था। तो हमारी तंजीम जो है काफिला फाउंडेशन उसमें शामिल थी, और काफिला फाउंडेशन को गवर्नर हाउस में बुलाकर ये एजाज़ दिया गया था, जिसे हमारे हाजी अनस साहब ने वो उसमें शरीक थे। इसी के तहत आज का जो प्रोग्राम है, इसमें 4 किताबों का इजरा है। शहर की कुछ मुख्तदिर हस्तियां जिन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं, उनका एजाज़ है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए खुशी की ये है कि आज हमारे शहर में एक इतनी बड़ी हस्ती मौजूद है कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। वो है हमारी डॉक्टर सादिका नवाब साहिर साहिबा, जिन्होंने इस साल का साहित्य अकेडमी अवार्ड उनके नावल राज्यों की अमराई पर मिला है। उनकी आमद ही हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये शहर जो इल्म अदब का बहुत बड़ा गहवारा तस्वुर किया जाता है, मैं उनको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, और यकीनन आप जैसे बाज़ौक़ सामईन उनके लिए खुशगवार यादें साबित होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जमील साहब प्रोग्राम की अगली कार्रवाई जारी रखें। शुक्रिया। दोस्तों, हमारा ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है, और सलाहियतों का एतराफ़ करना ये बहुत बड़ी बात है
اگر ہمارے ان روشن ذروں کا ہم استقبال نہ کریں، ان کا اعتراف نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نامناسب بات ہے. اور ہم نے الحمدللہ 5 لوگوں کو منتخب کیا ہے. یکے بعد دیگرے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف اور ایوارڈ سے نوازا جائے گا. میں ایاز خان صاحب کا استقبال ہونا چاہتا ہے، محفوظ الرحمان انصاری صاحب کا استقبال ہونا چاہتا ہے، عادل انصاری صاحب کا، ڈاکٹر لائبہ انصاری صاحبہ کا، انصاری دانیہ اسرار صاحبہ کا، ایم مبین صاحب کا، صدر عالم گوہر، ڈاکٹر صادقہ نواب سحر، قاری رحمت اللہ صاحب، اور ہمارے عالم دین، ہمارے رہبر مولانا مفتی حذیفہ صاحب کا بھی استقبال ہونا چاہتا ہے. سب سے پہلے میں ابو ذر انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ یہاں تشریف لائیں اور ایاز خان صاحب کا استقبال فرمائیں. ابو ذر انصاری صاحب. مہمانان کا استقبال ہوتا ہوا ایاز خان، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وقت کے سر سید احمد خان ہیں. 5 کالجوں کے مالک ہیں آپ، اور علم و ادب کی روشنی آپ کی کالج اسکولوں سے نکل کر آج ہندوستان بھر میں آپ کے طالب علم پھیلے ہوئے ہیں. اور صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان کے باہر 7 سمندر پار بھی ایاز خان صاحب کے لگائے ہوئے پیڑ کا سایہ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے. ایاز خان صاحب کا استقبال ہونا چاہتا ہے. ابو ذر انصاری صاحب آپ تشریف لائیں اور استقبال فرمائیں. ایک تعلیمی، علمی اور محبت نواز شخصیت کا استقبال ہوتا ہوا. ایاز خان صاحب زندہ باد. آپ پروگرام کا حصہ بنے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. محفوظ الرحمان انصاری صاحب نہیں ہے؟ عادل انصاری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. سعید انصاری صاحب آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. سعید انصاری صاحب. عادل انصاری صاحب کی شخصیت کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ آئے، فضا مسکرانے لگی، زندگی زیر لب گنگنانے لگی. یہ نذرانہ خلوص پیش کر کے آپ کو استقبال کیا جاتا ہے. ڈاکٹر لائبہ انصاری، آپ یہاں جلوہ افروز ہیں. میں شہناز بانو صاحبہ سے گزارش کروں گا. ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہمارا سرمایہ، قوم و ملت کا وہ سایہ دار شجر جن کی سائے میں ہم اور آپ الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر لائبہ انصاری کا استقبال شہناز بانو صاحبہ کریں گی. تشریف لے آئیں. خیر مقدم، خوش آمدید. میں روبینہ مبین صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں، میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو آپ تشریف لائیں. انصاری دانیہ اسرار صاحبہ کا استقبال ہوتا ہوا. انصاری وانیہ اسرار صاحبہ کا استقبال ہوتا ہوا. میں جاوید انصاری صاحب سے گزارش کروں گا. میری آبرو ایم مبین صاحب کا استقبال ہوتا ہوا. جاوید انصاری صاحب کے دست مبارک سے. صدر عالم گوہر صاحب، بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں. آپ کا استقبال اردو دوست، خادم قوم و ملت، تبلیغ الزمان صاحب صاحب کے دست مبارک سے ہونا چاہتا ہے. صدر عالم گوہر صاحب. میں اسرائیلی شخص صاحب سے گزارش کروں گا آپ یہاں تشریف لائیں. قاری رحمت اللہ صاحب کی خدمت عالیہ میں گل کا نذرانہ پیش کریں. میں حاجی انس صاحب سے گزارش کروں گا آج کے اس پروگرام کے کنوینر جناب مولانا مفتی حذیفہ صاحب مدد اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں گل کا نذرانہ پیش فرمائیں.
میں ہمارے شعراء قبیلے کی نمائندگی کے لیے میں شکیل احمد شکیل صاحب سے معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں یہاں تشریف لائے محبوب الرحمان کارپوریٹر صاحب کا استقبال فرمائیں. شکریہ نوازش کرم, بہت شکریہ. نہیں, بہت ضروری تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی ایسا کاندھا مل جائے جو مضبوط بھی ہو اور مجھے منزل تک پہنچا بھی دے, تو شکیل احمد شکیل سے بہتر نام میری نظر میں اور کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں چاہوں گا کہ محترمہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ کا بھی استقبال ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہماری مرکز نظر بھی ہے, اور ایک ایسا سایہ دار پیڑ جس کے سائے میں بہت سارے اساتذہ اکرام, طلبہ و طالبات, بہت ساری اکیڈمی کے روح رواں اور پورے ہندوستان کی اردو اکیڈمیاں جس سے محبت کرتی ہے, جس شخصیت سے میں ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. میں گزارش کروں گا کہ ایم مبین صاحب اپنے قافلے کے ساتھ کوئی ایسا نمائندہ میرے حوالے کریں کہ جس سے حق بھی ادا ہو جائے. جی, میں درد کا موسم سواد رہ گزر کٹ جائے گا, آپ میرے کارواں ہو ہر سفر کٹ جائے گا. یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلائے ہے, پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں. میں کارپوریٹر محبوب الرحمان انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں. صدر پروگرام, صدر جلسہ, اس تقریب کے صدر محترمہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ کا استقبال ہونا چاہتا ہے. شمع فروزی کی ایک رسم ہے جو ادا ہونا بہت ضروری ہے. میں گزارش کروں گا فاؤنڈر سی پی ایس ایاز احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا, اور محفوظ الرحمان انصاری صاحب سے چیئرمین محمد نذیر اسکول. اور میں تو گزارش کروں گا کہ نام تو مختص ضرور ہے, مگر مہمانان آگے آ جائیں اور یہ شمع فروزی میں حصہ لے لیں تو حق بحقدار رسید. میں محبوب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں. مبین صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں, کھڑے ہو جائیں. میں تالی بجا کر استقبال فرمائیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. کتاب کاروبار ایم مبین صاحب کی تصنیف ہے, اور کتاب رام ہرن, کتاب نامراد, کتاب مشن اوزون, یہ 4 کتاب کا نام تو میرے سامنے ہے, مگر آپ کو بتا دوں 70 کتابیں تو آپ کی چھپ چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 4 5 کتابیں ابھی بھی تکیے کے نیچے موصوف کی ہوگی. بہت زود گوئی الحمدللہ مبین صاحب سے ہماری ملاقات بہت سارے پروگرام میں ہوا کرتی ہے, سورت ہو یا یولا ہو, کوپر گاؤں ہو اور جلگاؤں بھساول. بڑے ادب سے مبین صاحب کا نام لیا جاتا ہے, اور ایسی خیر خواہ شخصیت کا اعتراف بھی ہونا بہت ضروری ہے. میں آبرو تعلیم ایاز خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور کتاب کاروبار کا اجرا فرمائیں. آپ کے دست مبارک تو ہونا چاہتا ہے, استقبال ہونا چاہیے. ایاز خان صاحب سے گزارش ہے یہاں تشریف لائیں. اجرا ہوتا ہوا کتاب کاروبار ایاز خان صاحب کے ہاتھوں. یہ ایک ناول ہے ایم مبین صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ. کتاب رام ہرن اس کتاب کا نام ہے.
डॉक्टर सादिका नवाब सहर साहिबा से गुजारिश कि आपके दस्ते मुबारक से इसका इजरा होना चाहता है। दोस्तों ताली बजाकर इस्तकबाल फरमाएं। जब ये हिंदुस्तान भर की लाइब्रेरियों में ये किताब पहुंचेगी तो आपके भिवंडी शहर का नाम पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। और यही तो नाम है दोस्तों। मुशायरा तो आज होगा, कल लोग भूल जाएंगे, मगर ये किताब कई नस्लों की नुमाइंदगी करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि किताबों से ही इंसान संवरता है और किताबें ही पढ़ने से इंसान मंजिल मकसूद तक पहुंचने में उसे बहुत आसानी हो जाती है। ये किताबें जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये काविश है एम मुबिन साहब की। किताब नामर्द का इजरा, माफी नामुराद, किताब नामुराद बदस्त महबूबुर रहमान अंसारी साहब बबलू भाई। उन्वान हो सकते हैं भाई, वैशिया हुआ है और बहुत सारा हुआ है, उन्वान तो कुछ भी लिया जा सकता है, मगर मेरी ये कमाईगी है। किताब नामुराद, हाँ जमील ताहिर है। महबूबुर रहमान अंसारी साहब के दस्त मुबारक से इजरा होता हुआ बहुत ज़रूरी है और आगे यकीनन मेरे उन्वान को कैच किया मुबीन ने, यकीनन वो मंदिर पर लाएंगे। किताब, हाँ ये किताब नामुराद का इजरा होता हुआ। चौथी किताब मिशन ओजोन बदस आदिल अंसारी साहब, आपके दस्ते मुबारक से इजरा होता हुआ। आ जाइए आदिल साहब, ये हमारे लिए खुशी की बात है। खेल के मुकाबले में इन्होंने ये साबित किया है कि मैं माजूर जरूर हूं मगर जिंदगी की जंग मैं उज्र के बाद भी जीत सकता हूं, और उन्होंने जीत कर बताई है। आदिल अंसारी साहब का इस्तकबाल होना चाहिए, उनके दस्ते मुबारक से किताब का इजरा होता हुआ। एजाज की बात है आदिल भाई हमारे लिए कि आपको देखकर हम लोगों को जीने का हौसला मिलता है, बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। 4 किताब का इजरा हुआ मुख्तलिफ कामयाब शख्सियात के दस्ते मुबारक से। अब इजहार ख्याल का सेशन शुरू होता है। मैं सबसे पहले बहुत ही इल्मी शख्सियत आलम गौहर साहब से गुजारिश कर रहा हूं सदर कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब सदर आलम गौहर साहब यहाँ तशरीफ ले आए और इजहार ख्याल फरमाएं। स्टेज पे रौनक अफरोज सादिका नवाब सहर साहबा, एम मुबीन साहब, मौलाना मुफ्ती हुज़ैफा साहब, सामने बैठे खलीकुज़्ज़मान नुसरत साहब, शकील अहमद शकील साहब, दर्द बस्तवी साहब, जलील अंसारी साहब और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एम मुबीन साहब की अफसाना निगारी और उनकी किताबों पर कुछ बातें करना चाहता हूं। एम मुबीन का नाम अदब की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो मुसलसल अपने कलम से कागजात पर अपने ख्यालात, एहसासात, तासुरात बिखेर कर अदबी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अफसाना, नावल, ड्रामा, अदब अतफाल, तनकीदी मज़ामीन, गर्ज के अदब के हर सिन्फ में उन्होंने अपने कलम के जौहर दिखाए हैं और वो न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी किताबों समेत 70 किताबें क़ारीन को अता दी हैं और आसमान अदब में शहर भिवंडी के नाम को ऐसी बुलंदी अता की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है। उन्हें उनकी किताबों पर कौमी सतह के इनामात और कई रियासतों के रियासती अकेडमी के इनामात
मिल चुके हैं। इसके अलावा वो पूरे मुल्क में अदबी व इल्मी प्रोग्रामों में भिवंडी शहर की नुमाइंदगी करके इस शहर को शोहरत दे चुके हैं। आज उनकी 4 किताबों का इजरा अमल में आया, जिनमें 3 नावल हैं और एक बच्चों के लिए साइंस फिक्शन कहानियों का मजमुआ है। किसी अदीब की एक साथ 4 किताबों का इजरा अमल में आना बजाते खुद एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि अक्सर कलमकारों को एक किताब से दूसरी किताब तक सफ़र करने में कभी कभी 5-10 साल या इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। ऐसे में भिवंडी शहर के एक कलमकार का कारनामा काबिले सताइश है। आज के रस्म इजरा के इस प्रोग्राम में पहले जिस किताब का इजरा अमल में आया वो एम मुबीन का नावल कारोबार है। ये सिर्फ 92 सफ़हात पर मबनी नावल है। इस तरह एम मुबीन ने अदब में नावल निगारी में एक नए उसलूब की दाग बेल डाली है, यानी सिर्फ 100 सफ़हात से भी कम में नावल लिखना। आजकल जैसा कि सभी जानते हैं कि क़ारीन किताबों से दूर होते जा रहे हैं। किताबें उस अंदाज में नहीं पढ़ी जाती हैं जिस अंदाज में पहले पढ़ी जाती थी। लोग 1-2 दिन में हजार सफ़हात की किताबें नावल पढ़ जाते थे। उस ज़माने में किताबें और नावल उतने ही सफ़हात के लिखे जाते थे, लेकिन आज ज़माना बदल गया है, वक्त का तकाजा कुछ और है। आज जब 8-10 सफ़हात का अफसाना चंद सतूर के अफसानचे की शक्ल इख्तियार कर गया है और मकबूलियत हासिल कर रहा है, उसको क़ारीन भी मैसर आ रहे हैं। ऐसे में एम मुबीन का तजुर्बा 100 सफ़हात से कम का नावल ज़माने और वक्त की रफ्तार के ऐन मुताबिक है। ज़माने में के साथ साथ चलने की एक कामयाब कोशिश है। इस नावल का मौजू उर्दू अदब का एक अछूता मौजू है। शायद ही उर्दू अदब में इस मौजू पर कोई नावल लिखा गया होगा, जबकि आज ये न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि दुनिया के कई ममालिक का जलता हुआ मसला बन गया है। वो है क्रोनोपॉलिटिक्स। क्रोनोपॉलिटिक्स में कुछ अमीर सनती घराने मुल्क की पूरी सियासत पर कब्जा करके और मफाद और फ़ायदे के लिहाज से मुल्क को चलाते हैं। आज हमारे मुल्क में जो हो रहा है उससे हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन हमारे कलमकारों ने अब तक इस मौजू पर कलम उठाने की जसारत नहीं की है। एम मुबीन का ये जुर्रतमंदाना कदम काबिले सताइश है। इसने उर्दू अदब को एक नया मौजू दिया है और मुमकिन है आगे भी लोग इस मौजू की ज़रूरत और अहमियत को समझते हुए इस पर कलम उठाएंगे। एम मुबीन ने एक छोटे से नावल में जैसे समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है। नावल में इतने वाक़यात हैं कि बड़ी आसानी से इस प्लाट पर एक 300 सफ़हात का नावल लिखा जा सकता था, लेकिन एम मुबीन ने क़ारीन की ज़रूरत के पेश नज़र उसे 100 सफ़हात में समेट दिया। कहानी एक मामूली मजदूर विलास पावस्कर की है, जो एक सनतकार सुनील अमलानी की मदद और पैसे से एक मामूली मजदूर से शहर का अमीर बन जाता है और उससे सुनील उस पर खर्च किए गए अपने पैसों से किस तरह फ़ायदा उठाता है और विलास किस तरह सुनील को फ़ायदा पहुंचाता है। क्रोनोपॉलिटिक्स का ये घिनौना पहलू एम मुबीन ने बड़ी खूबसूरती से इस नावल में पेश किया है और कारी जो खामोश तमाशाई बना ये नावल पढ़ता जाता है, उस पर एक गहरी चोट की है कि किस तरह उसके जज्बात का फ़ायदा उठाकर उसे लूट कर अपनी तिजोरियां भरी जा रही हैं। एम मुबीन का दूसरा नावल रामहरण है। उन्वान के एतबार से ये एक अछूता नावल है। शायद ही अदब में किसी ने इससे पहले इस उन्वान का इस्तेमाल किसी नावल, अफसाने, नज़्म या ड्रामे के लिए किया हो।
नावल का उन्वान ही अपने अंदर इतनी मानवीयत और गहराई व गहराई रखता है कि उन्वान से ही क़ारिईन समझ जाता है कि ये नावल किस पस मंज़र में लिखा गया होगा, इसका मरकज़ी ख्याल क्या होगा। इस नावल के उन्वान के साथ साथ इस नावल में बयान करदा वाक़यात हमें उन वाक़यात की याद दिलाते हैं जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं। बिलाशुब ये एक अलामती नावल है जिसका हर वाक़या एक अलामत है, जिसका हर किरदार कई अलामतें अपने अंदर समेटे हुआ है और बज़ाहिर सीधे साधे अंदाज में बयान किए गए वो वाक़यात बैनुस्सुतूर में हैं। इन अलामतों के ज़रिए इस घिनौने खेल को बयान करते हैं जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से नहीं बल्कि 1 सदी से ज़ायद अरसे से इस मुल्क में खेला जा रहा है। मफाद परस्त अनासिर अपने मफाद को हासिल करने के लिए इस खेल को खेलते हैं और आवाम की जज्बात को भड़का कर उनके क़ुव्वत को अपने साथ कर लेते हैं। ऐसे में पूरा निज़ाम और इंतज़ामिया भी इस गिरोह के साथ हो जाता है। ऐसे में अंजाम वही होता है जो इस नावल का है या गुज़श्ता दिनों जो हमारे सामने आया है। एम मोबिन ने इस नावल में जो वाक़यात बयान किए हैं, जिन हालात का जिक्र किया है, वो बड़े तशवीशनाक हैं और इंसाफ पसंद लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है तो कमज़ोर लोगों के लिए लम्हा खौफ और मफाद परस्तों के लिए अपने मफाद को हासिल करने के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम न सिर्फ जायज़ हो जाता है बल्कि अपने क़ुव्वत का मुज़ाहरा करके अपनी ताकत को मनवाने का एक ज़रिया भी होता है। एम मोबिन का तीसरा नावल नामुराद ऊपर बयान किए गए दोनों नावलों के मौज़ूआत से हटकर है। एम मोबिन ने नामुराद में एक रिवायती कहानी पेश की है, लेकिन इस कहानी में भी उन्होंने किसी मुकाम, शहर, गांव के तहजीब की मुकम्मल अक्कासी कर दी है। पूरा नावल 2 किरदारों के गिर्द घूमता है। एक नावल का हीरो जो एक वकील है, दूसरी सायरा खाला नाम की एक औरत है। सायरा को देखकर नावल का हीरो माजी में खो जाता है। उसे अपना बचपन, अपना माजी, अपना शहर और उसकी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात याद आते हैं जो उसकी ज़िंदगी और सायरा की ज़िंदगी से जुड़े थे। एम मोबिन ने इस नावल में आज से 30-40 साल कब्ल के किसी शहर के मुआशरे और तहजीब की अक्कासी की है जो पूरे बर्रे सगीर में मुस्लिम तहजीब की शनाख्त थी, लेकिन मुआशरे और दुनिया में आने वाले इनकलाब ने इस तहजीब को यकसर मिटा दिया है और वो दास्तान पारीना बनकर रह गई है। एम मोबिन जैसे कलमकार बड़ी हसरत से थोड़ा सब्र करो यार, इसी के लिए तो ये महफिल बपा हुई है, बस चंद मिनट और। तहजीब और मुआशरे का जिक्र करके अपने क़ारीन को इस तहजीब और मुआशरे से रोशनाश कराते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि वो मुआशरा कभी हमारा ताबनाक माजी था जिसके निशानात भी हम अपने आज के मुआशरे में नहीं ढूंढ पाते हैं। एम मोबिन की चौथी किताब अब बस ख़त्म है। एम मोबिन की चौथी किताब मिशन ओज़ोन नाम की तरह एक मुनफरिद किताब है। ये बच्चों के लिए साइंस फिक्शन है, कहानियों का मजमुआ है जिसमें 9 साइंस फिक्शन शामिल हैं। उर्दू अदब में बच्चों के लिए साइंस फिक्शन लिखने वालों की तादाद बहुत कम है और ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। और आज के दौर में जब इंटरनेट के ज़रिए हर तरह के मालूमात पल में हासिल करना मुमकिन हो गया है तो भी इस तादाद में इजाफा नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले साइंस फिक्शन तख़य्युल की बुनियाद पर लिखी जाती थी और हर कोई उसे कबूल कर लेता था, लेकिन अब तख़य्युल की बुनियाद पर साइंस फिक्शन लिखना नामुमकिन है क्योंकि लोग इंटरनेट के ज़रिए हकीकत का पता लगाकर उस पर उंगली रख देते हैं। इस मजमूए में शामिल तमाम कहानियाँ या तो आने वाले कल की कहानियाँ हैं या आज से 100-2 साल बाद की। हर कहानी में एक सबक पोशीदा है जो इंसानों की तलाश व जुस्तजू, मेहनत और उसके अशरफुल मखलूक़ात होने को साबित करता है। कहानियों में कायनात के दूसरे सैयारों और वहाँ के बाशिंदों, उनके मसाइल की कहानियाँ हैं और ज़मीन पर इंसानों के ज़रिए साइंस का गलत इस्तेमाल करके इंसानों के लिए पैदा किए गए मसाइल की भी कहानियाँ हैं जो पढ़ने के लायक हैं और कानून को बांधे रखते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों,
सदर आलम गौहर साहब ने सैर हासिल गुफ्तगू की और मकसद भी बताया कि यही है आज का। तो आइए इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। मैं मशहूर अफसाना निगार, नस्र निगार, मशहूर अदीब, हमें बहुत फख्र है, एम मुबीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। आज मेरी जिन 4 किताबों का इजरा अमल में आया है, उनमें क्या है, सदर आलम गौहर साहब ने बड़े मुनफरिद अंदाज में आप पर वाज़ेह कर दिया है, तो इसलिए मैं उन किताबों के बारे में कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन 1-2 बातें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी जो ज़माना है, किताबों का ज़माना नहीं रहा। किताबें छप रही है लेकिन किताबें बिकती नहीं हैं, और सबसे बड़ा अलमी ये है कि किताबों के कारी भी नहीं हैं। तो लिखने वाले लिख रहे हैं जाफिशानी से, वो बड़ी जो है अपनी मेहनत की कमाई के ज़रिए उन्हें छाप रहे हैं, लेकिन उन किताबों को ख़रीदने वाला नहीं है और उनको पढ़ने वाले भी नहीं हैं। ये अलमिया अगर रहा तो हमारी एक बहुत बड़ा इल्मी सरमाया है, जो हमारी ज़बान है, हमारा अदब है, वो ख़त्म हो जाएगा सबसे। तो मैं यही चाहता हूँ कि ठीक है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सैटेलाइट टीवी का ज़माना है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप किताबों से रिश्ता मत तोड़िए। अपनी औलाद को जो है किताबों से जो है उनको का रिश्ता कायम कीजिए, कायम रखें, उनको मुताले का आदी बनाइए। तभी हम जो हमारी तहजीब, हमारी ज़बान, हमारे अदब को कायम रखेंगे। बस इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना। शुक्रिया। पैरा ऑर्चर निशानेबाज, ये सपूत अपनी माधुरी को मात देकर 4 बार नेशनल चैंपियनशिप हासिल कर चुका है। ये बैठा हुआ है, ताली बजाकर इस्तकबाल फरमाए। इसका नाम उसके कारनामों की वजह से 2 बार लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लिए नुमाइंदगी करता है, जिनमें से 3 बार आलमी चैंपियनशिप में नुमाइंदगी, 2023 में एशियन गेम में कांसे का तमगा हासिल किया, और इससे कबल इसी साल थाईलैंड में कांसे और चांदी का मेडल हासिल किया। 2023 के खेलो इंडिया मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। महाराष्ट्र का खेल का सबसे बड़ा अवार्ड शिव छत्रपति एकलौया अवार्ड इन्हें मिल चुका है। 2020 में केवन केयर एबिलिटी अवार्ड मिल चुका है। 2018 में भारत प्रेरणा अवार्ड और 2018 में इनकलाब अवार्ड से आपको नवाजा गया है। इसके अलावा टीईडी स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। आपका एजाज होना चाहता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं हाजी अनस अंसारी साहब से, आज के कन्वीनर प्रोग्राम, आप यहां तशरीफ लाएं। आपके दस्त मुबारक से आदिल अंसारी साहब का एजाज होना चाहता है और आप भी इसमें शरीक हो। कि देखिए, इस शख्स ने बैनुल अक़वामी लेवल पर हमारे शहर का नाम रोशन किया है। अब माजूर होने के बाद भी पूरी दुनिया में वो तो इज़्ज़ मंतशा वो तो ज़िल्ल मंतशा, अल्लाह पाक जिसे चाहता है इज्जत देता है। मदद करते हुए सईद भाई तबलीग-उज़्ज़मा अंसारी साहब, डॉक्टर लाइबा सईदुज़्ज़मा अंसारी साहबा यहाँ बैठी हुई है। MIJ तिब्बी यूनानी कॉलेज वर्सोवा अंधोरी मुंबई से आपने BUMS किया, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे, 2nd, 3rd और फाइनल ईयर। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक 2022 में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ऑल इंडिया 2nd रैंक इन BUMS UDMA दिल्ली से 2 मेडल से आपको नवाजा गया। BUMS के दरमियान मुख्तलिफ मज़ामीन में यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं आप। मैं डॉक्टर लाइबा सईदुज़्ज़मा अंसारी साहब का तहे दिल से सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे इस कीमती ज़मीन का सरमाया डॉक्टर लाइबा सईदुज़्ज़मा का इस्तकबाल होना चाहता है। मैं डॉक्टर सादिका नवाब सहर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आपके दस्त मुबारक से ये एजाज़, ये गुल का नज़ाना, ये शाल जोरदार तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। हमारी बेटी का आज पुराशोभ दौर में टॉपर हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये गुलदस्ता है मोहब्बत।
ताली बजाकर इस्तकबाल करें डॉक्टर साहबा का। डॉक्टर और अदीब का रिश्ता कभी रहा नहीं है, मगर आज के प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया। तो यहाँ से आप बुनियाद डाल दिया आपने, एक डॉक्टर एक अदीब का रिश्ता परवान चढ़ेगा यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका। अंसारी दानिया वानिया असरार साहिबा का इस्तकबाल होना चाहता है। आप इस्लामिक क्वाइज मुकाबले में महाराष्ट्र लेवल पर जो मुकाबला हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑल महाराष्ट्र मुकाबले में आप 2023 में क्वाइज टाइम प्रोग्राम हुआ था, जीएम कॉलेज फाइनल में आप अव्वल मुकाम हासिल किए थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह मेडल मिला। मैं गुजारिश करूंगा कारी रहमतुल्लाह साहब से कि वो आप यहाँ तशरीफ लाएं, अंसारी वानिया असरार साहिबा को अपने दस्ते मुबारक से इस्लामिक क्वाइज मुकाबले में आप अव्वल आएँ। और दोस्तों इनाम भी बड़ी मुबारक हस्ती से मिल रहा है। आलमी सतह पर किरत का जो मुकाबला हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह कारी रहमतुल्लाह साहब ने उसे जीता था। सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करें हमारी देश की बेटी का पुरजोर तालियों से। ये रग़बत इस्लामी सवालों के जवाब से हमारी नई नस्ल का बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कारी रहमतुल्लाह साहब का इस्तकबाल इसलिए भी होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा कारी खुदा ने उसके गले में अजीब बरकत दी, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लहन दाऊदी अता किया गया था, मगर वो सिलसिला चढ़ पड़ा, हमारे कारी रहमतुल्लाह तक पहुंचा। आप इंटरनेशनल लेवल पर यानी जहां आलमी प्रोग्राम होता है किरत का मुकाबला, आपने वहां इनाम हासिल किया था। ये आज उत्तर प्रदेश की जरखेज मिट्टी से निकलकर पूरी दुनिया में आपने अपने शहर का नाम रोशन किया। मैं कारी रहमतुल्लाह साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और इस्तकबाल करता हूं। मैं एम मुबीन साहब से गुजारिश, एम मुबीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अब इनके बारे में फिर अगर मैं दो लफ्ज़ कहूं तो आप लोग कहोगे कि अभी आलम गौहर साहब ने 4 किताब पर सहरातिर गुफ्तगी की, मगर 3-4 जुमले हैं, कह देना मुनासिब है। मेरे लिए एजाज की बात है कि मुल्क के मारूफ अदीब जिनकी 4 किताबों के जराज अमल में आया, इस तरह वो 70 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफों में शामिल हो गए हैं, जिनमें अफसाने, नावलेट, ड्रामे और अदब अतफाल शामिल है। मुल्क के तमाम अदबी रियासती अकादमियों से उनकी किताबों पर उन्हें इनामात मिल चुके हैं और सबसे अहम उनकी हिंदी किताब यातना का एक दिन पर वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों उन्हें कौमी अवार्ड मिल चुका है। हम उनको अपना नज़राना अकीदत पेश करते हैं। मैं इन मुबीन के लिए अयाज खान साहब से गुजारिश करूंगा, इल्मी तालीमी शख्सियत जिन्होंने बेशुमार स्कूल और कॉलेजों की बुनियाद डाली, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 कॉलेज के आप अल्हम्दुलिल्लाह मालिक हैं, और ऐसी तालीमी शख्सियत का इस्तकबाल होना चाहिए। अयाज खान साहब के दस्ते मुबारक से एम मुबीन साहब का इस्तकबाल होता हुआ 2 तालीमी शख्सियत मिलते हुए पुरतपाक खैर मकदम होना चाहिए। अंसार गुड्डू साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे सामने बैठे हुए, माफ़ी के बहुत देर के बाद मैं नाम ले रहा हूँ। बहरहाल छोटे भाई बड़े भाई को कभी भूलते नहीं, मुझे याद है। एम मुबीन साहब का इस्तकबाल होता है अयाज खान साहब के दस्ते मुबारक से। दोस्तों तालियां बजना चाहिए। अगर ये दिल्ली में होते तो वक्त के मीर हो गए होते, मगर महाराष्ट्र में है तो अमीर ही काफी है। मैं मुबीन साहब के इस सरमाए को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता अदीबा बैठी हुई है, एक ऐसी खल्लाक फनकारा, एक ऐसी तख्लीक़कार जिस पर जितना नाज किया जाए कम है। मैं जब कॉलेज पढ़ता था, स्कूल पढ़ता था, तो उर्दू टाइम्स और इनकलाब में डॉक्टर सादिका नवाब सहर साहिबा का नाम सुनता था, उनकी तहरीरें पढ़ता था। आज मैं देख रहा हूं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरे लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आलमी तौर पर जाने जाने वाली अदीबा जिन्होंने अपनी तख्लीकात, अफसाने, नावल, ड्रामे, तनकीदी किताबों के जरिए उर्दू और हिंदी दोनों जबान में अपना मकाम बनाकर कई अहम अदबी अवार्ड हासिल किए हैं, जिनमें महाराष्ट्र एकेडमी, यूपी एकेडमी, बिहार एकेडमी और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी शामिल है। इसके अलावा मुल्क और बैनुल मुल्क की यूनिवर्सिटियों में उन्होंने अपने मकाले पेश करके नुमाइंदगी की है। इमसाल साहित्य अकादमी मुल्क के सबसे बावकार अदबी अदारे का अदबी अवार्ड बराए 2023 उनके नावल राजदेव की अमराई के लिए उनको तफवीज़ किया गया है। हम उनकी खिदमत में एक छोटा सा नजराना अकीदत पेश करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, वक्त का एक ऐसा तामीरी जहन रखने वाला कारपोरेटर जिसने
اپنے حلقے محبت کو اپنے حلقے کو محبت سے تعمیر سے سجا دیا ہے. میں محبوب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں. ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ کی خدمت عالیہ میں یہ اعزاز دے کر شکریہ کا موقع عنایت کریں. زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے. ڈاکٹر صاحبہ کا بھیونڈی کی ادبی صنعتی سرزمین پر استقبال ہو رہا ہے. بس 2-4 منٹ کی اور بات ہے. زحمت تمام میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کے احساس اور جذبات کو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے, کیونکہ میں بیرونی نہیں بلکہ مقامی میں شمار ہوتا ہوں. ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ کے لیے اہلیان شہر کی طرف سے استقبال ہونا چاہتا ہے. میں الانصار میڈیکل ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے شاہد انور فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے, شال اور گل پیش کریں گے. الانصار میڈیکل ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے استقبال ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ کا. آ جائیے. الانصار میڈیکل ویلفیئر سوسائٹی, یہ تعلیم ہے. یہ تعلیم ایسی چیز ہے دوستوں کہ چاہے وقت کا سرما ہو, شہنشاہ ہو, بادشاہ ہو یا کوئی مغل خاندان کا, یہ تعلیم کا اثر ہے کہ وہ استقبال کروانے پر مجبور کر دیتی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کو وہ اعزاز حاصل ہے. میں استقبال کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھیونڈی شہر کی صنعتی ادبی سرزمین پر آپ جلوہ افروز ہو کے ہمارے حوصلوں کو بڑھایا. میں ڈاکٹر صادقہ نواب صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں. اور اب ایم مبن صاحب کی خدمت میں جی سر, اچھا ہاں معافی چاہتا ہوں. ادبی سنگم فاؤنڈیشن بھیونڈی رجسٹر کی طرف سے خلیق الزمان نصرت صاحب مومنٹو شال پیش کریں گے. خلیق الزمان صاحب, بڑی خوشی ہو رہی ہے. خلیق الزمان ایک شاعر, ایک مضامین نگار اور ایک ادبی رقم تراز شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک ادبی یونیورسٹی کا نام ہے. ڈاکٹر خلیق الزمان صاحب تالیوں سے استقبال کریں. وہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحب کا استقبال کریں. ادبی سنگم فاؤنڈیشن بھیونڈی رجسٹر کی طرف سے خلیق الزمان نصرت صاحب, بہت بڑی ہستی ہے. سلام ڈاکٹر خلیق الزمان صاحب کو, ڈاکٹر صادقہ صاحبہ کو. ماشاءاللہ. ایم مبین صاحب کی خدمت میں حنیف رمضان مومن صاحب بھیونڈی سوشل سوسائٹی کی جانب سے گل پیش کریں گے. حنیف رمضان مومن صاحب یہاں تشریف لائے. ایم مبین صاحب کے مشہور زمانہ افسانہ نگار کی خدمت میں, ادیب کی خدمت میں نذرانہ خلوص پیش کیا جا رہا ہے. ادبی سنگم بھیونڈی کی جانب سے خلیق الزمان نصرت صاحب تحائف پیش کریں گے اور تحفے تو بہرحال زندگی کا حصہ ہے. میں گزارش کروں گا خلیق الزمان نصرت صاحب سے کہ وہ تحفے پیش کریں. ادبی سنگم بھیونڈی کی جانب سے ایم مبین صاحب کا استقبال. عبد الجلیل انصاری صاحب ایک خاموش طبیعت کے مالک ہیں, مگر ان کی خاموش ادبی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہ سایہ دار پیڑ جو ہے استقبال کرنا چاہتا ہے بزم یاران ادب کی جانب سے عبد الجلیل انصاری صاحب مفکر قوم استقبال کرتے ہوئے مبین صاحب کا. اور اب ہمارے پروگرام کی آپ صدر ہیں, پہلے سے ہی تجویز شدہ نام ہے یہ. فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے, بینر کے ذریعے تبلیغ الزمان انصاری صاحب, حاجی انس صاحب, اردو قافلہ اور قافلہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ تقریب سجائی گئی ہے. یہ ایوارڈ, اعزاز اور مشاعرہ 3 سیشن ہم نے رکھا ہے اور پہلے سیشن کی دوسرے سیشن کی خوبی یہ رہی کہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ نے اس تقریب کی صدارت فرمائی. میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحب سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں, التجا کرنے جا رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال, اگر صدارتی خطبہ ابھی ہو جائے تو ہم تازہ دم ہے محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں گے. آخر میں ہو سکتا ہے کہ موقع لگے نہ لگے, اور اگر لگ بھی گیا تو ہو سکتا ہے سامعین نہ ملے. تو ابھی آپ موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ تالی بجا کر ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحب سے میں ملتمس ہوں
अच्छा, बहुत शुक्रिया अर्शी फैजान आदमी साहब का इस्तकबाल कि आप अपने प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में आपने अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर लगाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ, एक ऐसी अदीबा, एक ऐसी फनकारा, एक ऐसी कलमकार जिसकी तहरीरों में अहद बोलता है। सिर्फ इस अहद इस जमाने की बात नहीं, ये लोग जो हैं अपनी काविशों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, मैं बड़ी बात नहीं कहता, यहाँ या क्या अभी क्या हो रहा है, माजी में क्या हुआ, हाल में क्या हो रहा है, मुस्तकबिल में क्या होना है, अल्लाह पाक इल्म के दरवाजे खोलता है। तो ये लोग तस्नीफ करते हैं कि अपने बच्चों की एक खुशी के लिए, भूखे बच्चों की एक खुशी के लिए जिंदगी बह गई पसीने में। अब भूखे बच्चों की एक खुशी के लिए जिंदगी बह गई पसीने में, आगे तूफान आने वाला है, तजुर्बा ले चलो सफीने में। तो दुनिया तजुर्बा तो हवादिस की शक्लों में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। ये मुबीन साहब जैसी शख्सियत, आलम गौहर जैसी शख्सियत, डॉक्टर सादिका नवाब जैसी शख्सियत हमेशा समाज के मसाइल से रोशनास करवाती रही हैं। मैं मुक़द्दमाना गुजारिश कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं, ख्वाहिश कर रहा हूं कि माइक पे तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी अभी अनाउंस हुआ है और ये उस सिलसिले में सबसे पहला मेरा तहनीती प्रोग्राम है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भिवंडी वालों की और आपके इदारे की। जैसे कि नाजिम साहब ने शेर पढ़ा, दुनिया ने मुश्किलात तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वही लौटा रहा हूँ मैं। जब हम ये कहते हैं तो ये तो सिर्फ कैमरा होता है, जो लेता है वो देता है। हम जो लेते हैं वो अपने तजर्बात के साथ, अपने इल्म के साथ, अपने मुशाहिदे के साथ, अपने दर्द के साथ उसे लौटाते हैं। यही एम मुबीन साहब ने भी किया है और यही हम भी करते हैं और यहाँ जो शायर हजरात हैं उनका भी यही वतीरा है। इसीलिए उसमें हर एक की तस्वीर में एक अलग रंग नज़र आता है। एक ही ख्याल, एक ही दर्द अलग अलग पैराए में, अलग अलग रंग में नज़र आता है। यहाँ मैं एम मुबीन साहब के नावलों के बारे में भी कुछ कहती चलूँ। सदर आलम गौहर साहब, बल्कि प्रोफेसर कहना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा मकाला पढ़ा, अदबी मकाला पढ़ा, बहुत कुछ छोड़ भी दिया उन्होंने, लेकिन जो कुछ पढ़ा उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिसमें तनकीद की खुशबू शामिल है। और ये जो चारों नावल हैं ये इसके मुस्तहक़ हैं, इसलिए कि हम जब लिखते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो अफसाने हों, ड्रामे हों या मजमून हो, जब हम लिखते हैं तो उनमें कुछ अज्जाए मज़ामीन को छोड़कर अज्जाए तरकीबी भी शामिल होते हैं। और इसमें जो प्लॉट है, या मैं इन नावलों के बारे में बात कर रही हूँ या इन अफसानों के बारे में बात कर रही हूँ कि प्लॉट, किरदार निगारी, ज़बान व बयान, मुकालमा निगारी, हालांकि उसका हिस्सा है फिर भी उसको अलग से भी देखा जाता है, और उसका माहौल, वहदत ज़बान व मकान, और लिखने का मकसद, इनके साथ साथ जुज़ियात निगारी, हकीकत निगारी, ये सारी चीज़ें जो है अज्जाए तरकीबी मानी जाती हैं। लेकिन जब लिखता है आदमी, चाहे वो शेर ही क्यों ना लिखता हो, ये सब सोचता नहीं है, वो सब उसने तालीम हासिल कर ली है, वो उसके तजुर्बे का एक हिस्सा है, उसकी अपनी शख्सियत का एक हिस्सा है। जब वो लिख रहा है तो सारे घुल मिलकर जो है वो चाय की पत्ती और दूध और शक्कर और सारी चीज़ें मिलकर जो है इलायची, एक खुशबूदार जैसे चाय तैयार हो जाती है, इस तरह से एक अच्छा सा फिक्शन तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मुझे खुद ताज्जुब होता है कि साइंस फिक्शन जो है ये लिखना कुछ आसान काम नहीं, क्योंकि साइंस तो बड़ा खुश्क मौजू है और उसको दिलचस्प तरीके से पेश करना ये जो है वो सचमुच कमाल का है। अभी तक मैंने नहीं कोशिश की है। और
ضرور یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. بچوں کے لکھنا بڑوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کام بھی بہت خوبی کے ساتھ انہوں نے انجام دیا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جو، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ان کا ایک جو ناول ہے کاروبار، یہ کسی جونیئر کالج میں جو ہے وہ ضرور لگایا جانا چاہیے، کیونکہ مختلف ہے اور الگ سا ہے، ماڈرن ہے، بالکل جدید زمانے کا ہے اور وقت کی ضرورت ہے. بچے جو ہے بچے نہیں رہے ہیں، اب چھوٹے بچے بھی اب بہت زیادہ پختہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ اس طرف غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جونیئر کالج میں اس طرح کی جو کتاب ہے اس کو نصاب کا ایک حصہ بنائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کردار نگاری ہے اس میں خوبی ہے ان کی یہ کہ یہ حقیقی زندگی سے اٹھائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. کبھی میں نے پوچھا نہیں مبین صاحب سے کہ یہ کردار آپ کہاں سے لاتے ہیں، کیونکہ یقیناً ہم جیسے لاتے ہیں ادھر آس پاس سے، ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، انہی سے ہمیں کردار ملتے ہیں. تو یہ زندہ کردار ہیں جو ان کے ناولوں میں ہے، اور اگر جس کے بھی ناولوں میں یا جس کی بھی کہانی میں کردار زندہ نہیں رہیں گے وہ جو فکشن ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے میں بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور اس اچھی سی محفل کے لیے آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں. جن لوگوں نے مجھے پھول پیش کیے، تمغے پیش کیے اور بہت ساری دعاؤں اور محبتوں سے نوازا ہے، ان سب کی میں بہت شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. اب یہ سیشن یہی ملتوی ہوتا ہے. ہم نے ایوارڈ دیا، ہم نے کتابوں کا اجرا کیا، ہم نے مختلف شخصیات پر بہت کچھ کہا.